हेलो बंधुসকল, आज मोर फार्स्ट ब्लग मैं कि करूँ आज अलग देखाबले चेष्टा करिम आरम्भ करूँ। चुली ठेला बाबू चुली ठेलाक चुली काटि दिम, एबिलाक चुली मारि दिम, सब मारि दिम न ब्लग चाइ केसि पनि লৈ আহিছোঁ আজি ठेलाक আজি चुली काटि टाकला কৰি দিম ना टाकला কৰি দিম न পোৱালি আহি পেলাই দেখিছে ঠেলা চুলি কাটা চাব লাগিছে ক'বা ঠেলা কটাই মণ্ডল এইটো কি কয় কুটুক চব আছে চুলি কাটা জেগাত ধেৰ মানুহ গোট খাই গৈছে মানে সিহঁতক কাটিব চাগে ন ঠেলা সিহঁতক চুলি বজাই দিম এইজন লদৈ ঐ লদৈ বাই কোন हाय हाय दीदी से दे पाइसे फाइनली हो गल आज ठेलाक चुली काटि न केनेका लागिছে आज शॉर्ट पूजा बंद कारण स्कूल बंद दिया কাৰণে ठेला আমাৰ चुली काटिब आहि गल न ठेला এটা ঘর গৈ পেলাই কি কৰিবি চাও খেলিব যাব ন সৰু পোৱালি মৰম লগা পোৱালি তাৰ দাদাকে কিন্তু বহি আছে লাষ্ট এইটো খেলা কি জানো দাদা ন মনজুল যাব বেটে ন যা দে কেচিপনি দে কেচিপনি আঠৈ ন মনজুল जुकाइलो आज स्कूल बंद ना एक की आलोचना कर मन रहा कि आलोचना कर इमान आलोचना बंधु बान्धवी भिडिओ इमानते